नमस्कार संबिट्स आईपीएल स्पेशल ये जितेबाला प्ले ऑफ रो कथा निश्चित हो सारी जितेबाला ट्रॉफी जितबार कथा आड़ को समस्त फोकस जाई सारी जितेबाला किए दुई जन लड़े आईपीएल 2025 फाइनल मैच जहाँ अहमदाबाद में खेला हवाक जाऊँगी ये सब भितर मो मन जो प्रश्न मो मन जो एक भावना आसी आपण मान मन समान भावना आसी शीर्षक रखापी चाहिए रखी षष्ठ थर ना प्रथम थर आपण पचारे षष्ठ थर कौन आ प्रथम थर कौन कहीं रखिले ये रखिली से कौन गोटे दल षष्ठ थर पर आईपीएल चंपियन हम ना प्रथम थर पर गोटे दल चंपियन हम ये कहूँ मो भितर जो प्रदर्शन धारा 2025 आईपीएल देखुची से ऑपरेशन सिंदूर पूर्व पर्याय कहतु ऑपरेशन सिंदूर परवर्ती पर्याय जो गोटे सप्ताह विरति पर पुणी थे द्वितीय पर्याय आईपीएल 2025 आरंभ हो सारी चली तारी भितर दुईटी दल मोर कहीं लगुच हुए तो से फाइनाल खेल आईपीएल 2025 विशेष भाव में लगुच गोटे हूँ तो विराट कोहली सामिल थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एवं रोहित शर्मा सामिल थी मुंबई इंडियंस दुई जन जाक कैप्टेन नुहत निज निज आईपीएल दलर दुई जन जाक T20 इंटरनेशनल खेलु ना दुई जन जाक टेस्ट खेलिबार संन्यास से दुईटी दल एथरक फाइनाल खेलिबार मु आशावादी मत लगुच से गोटे पचार प्रयास करुच्ची षष्ठ थर पर जितब कि मुंबई इंडियंस जे 2013 2015 2017 2019 2020 पांच थर चंपियन है पांच थर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दुईट सफल दल आईपीएल धारा 2008 रु 2024 2025 खेल हो बड़ दाबीदार लगुच मुंबई आप देखिए मुंबई आरंभ भल हो नाला मैच प्रारंभिक पर्यायर विशेष भल कर प्लेयर मान प्रदर्शन दलगत प्रदर्शन भल हो नाला कि हठात परिवर्तन है जो हार्दिक पांड्या व्यक्तित्व भाव चमकिले एवं अन्य दल अन्य खेलाड़ी मान विशेषकर जो माने बड़ रोहित शर्मा पाखे रन न आसुले बड़ दल किंतु बढ़िया प्रदर्शन जारी रही सूर्य कुमार यादव जेपरी भाव में बुधवार दिन आप देखिथे जो स्पिन नौथुबा पिच रे दिल्ली कैपिटल्स विपक्ष में जो प्रकार से खेलिले एवं मैन ऑफ द मैच पाइले ता सहित 59 रन रे कैपिटल्स को हरैकी निश्चित कला प्ले ऑफ खेलवाई मुंबई इंडियंस 1 ରୁ 4 भितर निहाती से मन को मोर आसला गुरुवार दिन जो कार्यक्रम करुच्ची से षष्ठ थर जितब ना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर प्रथम थर पर चंपियन केवे चंपियन 3 थर उपविजेता 3 थर फाइनाल खेली कि ट्रॉफी जीति पारते द विराट कोहली सामिल थी आहरी अनेक बड़ बड़ तारका सामिल थी 3 थर उपविजेता होते ट्रॉफी किंतु जीति पार मुंबई इंडियंस पला जदि फाइनाल दुई जन मुहांमुही हे मोर आशा करुच्ची मुंबई इंडियंस जो प्रकार बैटिंग डेप्थ आपण जो शेष पर्यंत जो प्रकार अच्छे नमन धीर हूँ सूर्य कुमार यादव हूँ हार्दिक पांड्या हूँ रोहित शर्मा तो रहिले बोलिंग सैटनर जमी बोलिंग कर बहुत तिलक वर्मा पुणी ता भितर अच्छा सशक्त बैटर जेकोसी समय आसिक बड़ शट खेली पारे गोटे बैटिंग बढ़िया दलर फिल्डिंग खूब भल एवं बोलिंग वर्षा आसी जाइथिबा स्थिति पिच गुड़िकर जो अवस्था से स्पिनर मानकर रही विशेष भूमिका पेस बोलर रही सेंटनर रही सबू भितर सूर्य कुमार यादव रही जेकोसी समय दलर जहाँ स्थिति था खेलर जहाँ अवस्था था बदली देवाई से सक्षम 360 डिग्री बैटर चमत्कार खेलुंट व्यक्तिगत प्रदर्शन एत बढ़िया जे दल को जिते बुधवार दिन दिल्ली कैपिटल्स मन होता 150 पाखापाखि दल हुए तो जीव 140 50 180 पार कर सशक्त खेला तेणु षष्ठ थर
ସେମାନେ ଚମ୍ପିୟନ ହେବା ପାଇଁ 2020 ପରେ ସେମାନେ ଚମ୍ପିୟନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ 2025 ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ସୁଯୋଗ ବନୁଛି, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଗଲେଣି ସେମାନେ ସେମାନେ ଏକଦମ ବଢିଆ ଜେଲ କରିଗଲେଣି। ଏବେ ପୁରା ତେଲ ଦିଆ ମେସିନ ଭଳିଆ ଖେଳୁଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ତେଣୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକଳନ ହୁଏତ ଷଷ୍ଠ ଥର ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ ବେଶୀ ହୁଏତ ନ ଖେଳି ପାରନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ର 2ଟି ଫର୍ମାଟ ରୁ ସେ ଅବସର ନେଇଗଲେଣି, କେବଳ 50 ଓଭରିଆ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟରେ ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଖେଳ ବା ଜାରି ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଇପିଏଲ ଟ୍ରଫି ତାଙ୍କର ଆଇସିସି ର ଏକାଧିକ ଟ୍ରଫି ସେ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ ଟ୍ରଫି ଟେ ଜିତିଗଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟିଂ କ୍ୟାରିୟର, ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ହୁଏତ ଏଇ ସିଜନ ପରେ ଅବସର ନେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ 2-3ଟି ସିଜନ ଆଇପିଏଲ ଖେଳି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପିୟନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୂଳରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କୁଆଡେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସାରି, ମୂଳରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ବହୁ ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିତି ପାରିନାହାନ୍ତି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର 3 ଥର ଉପବିଜେତା, କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପିୟନ ହେଇପାରି। ଏଥରକ ବଢିଆ ବିରାଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏକାଧିକ ତାରକା ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଦଳଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ହେଇଛି ଦଳର। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ରଥମ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ରହିବା ଏଇ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ତାକୁ ସେ ଏଥରକ କରିଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଦବି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ପୁଣି କମବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲି ଯୋଉ ଫର୍ମରେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟିମ୍ ର ବାଲାନ୍ସ, କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ସିଲ୍ଡ, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦଳୀୟ ସଫଳତାରେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସଶକ୍ତ କରିଛି। ତେଣୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ନା ପ୍ରଥମ ଥର, ଇଏ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜମା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପାଇଗଲେ ଭଲ ହବ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ରହିଯିବ ନା, 3 ଥର ଉପବିଜେତା, ଥରେ ଚମ୍ପିୟନ ତ ହେଲେ। ବିରାଟ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଇପିଏଲ ର ସଫଳତାର ଧାରରେ ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ଚମକିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଫି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। 2025ରେ ଯଦି ହେଇଯିବ ତାକୁ ସେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯାହା ଚାଲିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର, ଆଉ ଏଇ ପଛ ଆଡକୁ ଯେପରି ସେମାନେ ଏକାଠି କମ ତ୍ରୁଟି କରିକି ଯେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମୋର କାହିଁ ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କଲେ, ଖେଳକୁ ଦେଖିଲେ, କାଗଜକୁ ଦେଖିଲେ, ପଡିଆର ଖେଳକୁ ଦେଖିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଡକୁ ଭୋଟ ଅଧିକ ଯାଉଛି ଷଷ୍ଠ ଥର ଚାମ୍ପିୟନ ହେବା ଦିଗରେ। କିନ୍ତୁ ମନ ଚାହୁଁଛି ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଦିଲ୍ ଚାହୁଁଛି, ହୃଦୟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ହୁଏତ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚମ୍ପିୟନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇଯାଇପାରେ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ, ଏବଂ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଏଇ ଆଇପିଏଲ 2025ରେ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଷଷ୍ଠ ଥର ବା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଖକୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ଟ୍ରଫି ଯିବ, ନା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଖକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିବ ଟ୍ରଫି? ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନମସ୍କାର।